Strangshlo Tripura Janajati Murja Nilwa Jisapompa Edisi Songbarina Wiskango Doni 7 Dam Sora Kocho Sorani Raskani Town Holo Kaisha Koksapana Klaizaka Pandane Yagulo Kaisha Bike Rally Book Klaizaka Ashli Pandanoti Koksana Thing Unukudi District President Purna Mohan Deborma Shaka Kola Shor 7 Dam Sora Raskani Town Holo Kaisa Koksapana Klaizaka Hene Abani Aglo Fani 2026 Bishua Edisi Songbari Unani Tango Tongo Abunu Rugina Ashalo Kaisa Pirmuni Bike Rally Klaizaka Abaikana Ashlat Janajati Unukudi District President Purna Deborma Abaikana Ashlat Janajati Unukudi District President Purna Mohan Deborma ni Tidul Mumbai Amsini Kabangko Shikla Rokno Ashalim Bike Rally Walk 5 months ago ni Makulok Laika Bo nahar munor tini bike rally nan thai dong ini tu orang 7 nong Damsara Kolsora अंतर्गत जिले फटिगलाई मंडल ini chini Unukudi District Khobjak Ojaga Janajati Morcha ni uddege jong bisakini 2026 एडिसी निर्वाचन दिय जों eta शान्ति मिছিল এবং जों बाइक रैली खालायो जों बिसिगाङा 2026 साल जों बरनि जों सन्त्रासिया जों केबिनेट बुनान तंगा जों थांगिया जों एकमात्र बिसासी जों मुनिजिनो बिसासी सबका साथ सबका विकासनि माध्यमे जों दिनै बाइक रैली একটা শান্তি বার্তা जों সেই শান্তি বার্তাनो जों सफल फायनाय आगामी एडिसी निर्वाचन दिनै 28 तानि बिसिं 28 तुबुनि बागै जों जतन आइसा तिनी बाइक रैली खाइमन बिसिनते बदे प्रभाव नुगजा खाव देमसरा कोजसरा नं साइमनो नरक जे अरनुगो दिनै देमसरा कोजसरा अंतर्गत दिनै सुरु दिनै दिनै र मात्र दिनै फटिगै मण्डल एवं चलिपुर मण्डल दुईटा मण्डल दिसे जों दिनै र बाइक रैली अर प्राय दिनै र 400 एबाब दाइबो फाइदङ दिनै बाइक रैलीआव अंशग्रहण खालायनो बाबाय बजान दङ बाइक रैलीआव दिनै जे जनजाति मोर्चानि स्टेट जीएस दिनै बरनगोनां सपनदिया ताइमासा चकमचिने जनजाति मोर्चानि राज्य कमिटिनि साधारण सभा बरनगोनां उपेन्द्र देबर्मा ताइचुं जत दिनै जनजाति मोर्चानि मण्डल सभापति जत भयो जों दाबो दिनै शान्ति बार्ता एवं बिस्काङ दिनै एडिसी যদি ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতা থাকায় जों একটা डेभलपमेन्टनि बागै जों चेतना खालायनाय आउन बागै जों दिनै बाइक रैली दिनै Langtra Village Nishimi Kironi Koktum Chini Korang